Pastor Benedict. Amen. Alaben al Señor, amén. By the grace of God, we were able to come to the end of the teaching Por la gracia del Señor vamos a llegar al final de estas clases on healing. en la sanidad. Of course, that's not to say that that's all that there is to say about healing in the Bible. De decir que esto no es lo todo que hay en la Biblia de hablar sobre la sanidad Or how to receive our healing. o cómo recibir nuestra sanidad. It just goes to say that you need to go home and do your own research. Esto lo que quiere decir que también debemos de ir a nuestras casas y estudiar un poco más sobre esto. There's no way possible that I can say everything about No hay healing. ninguna forma posible que yo pueda hablar todo sobre la sanidad. And so I don't know if anybody has a question before we move on to what No I sé would like si us to share alguien today. tiene alguna pregunta antes de proseguir. Does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? If you do not, then we can move on. Yes, Sister Patty, what's the question? I don't know if it was yesterday's or the day before that you were talking about faith in your head and faith in your heart. And you said that faith in your head alone was not The womb walk. enough, Yes. but faith in your heart alone. So were you saying that if you believe, but these doubts are going through your head every once in a while, that is enough? Yeah, I mean, like I said, I did hear a preacher who exercised a lot of faith in his life, say that faith in the heart will walk even if there is doubt in the head. Escuché a un pastor decir que fe en el corazón funciona aunque no haya fe en los pensamientos. Let me explain it this way. Explícalo de esta Sometimes manera. we need to know the difference between convictions, Hay que tener which are things that hay una emanate diferencia from entre the heart, la convicción en el corazón and then reasonings, which are things that y are el in the head. razonamiento, que son cosas en la cabeza. For instance, you can be persuaded that God can do something, but you don't know how He's going to do Tú it. puedes ser persuadido de que el Señor puede hacer So algo, pero no sabes so the cómo. persuasion is coming from the heart, the how is coming from the head. So la persuasión está viniendo del corazón. But even in that situation, we know that God works and does do miracles, and there are several examples in the Hasta en Bible. una situación así sabemos que el Señor sí hace milagros. For instance, in the book of Acts, when they were praying for Peter, Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando they estaban knew orando por that God Pedro, could deliver Peter, but they didn't know how. You mean when Peter was in prison? Yes. Okay. cuando Okay, when Peter was taken into prison by Herod, you understand? Pedro lo The llevaron church a was prisión. praying. They knew God can do something. They knew God will do something, but they Ellos didn't understand how. oraban por Pedro. So when Sabían Peter que was Dios podía knocking hacer at the algo, pero door no sabían cómo. and somebody said he's out there, they said, no, you must be crazy. Entonces sabemos que cuando Pedro estaba tocando la puerta, alguien dijo, Pedro está allá afuera, y decían, es imposible. So praise God, alaben So al Señor. sometimes we have persuasions in the heart. We just know within our heart that God is able to do something. Algunas veces tenemos la You know, persuasión en el corazón y but sabemos again, que our Dios puede head hacer wants to algo. find out how is he going to Pero do it. la mente, el They are two cerebro different no things, concibe cómo va a suceder eso. And I've learned to leave the how with God, and just say, I know you can do this. Lo que hay que pensar con el corazón, que saber que Dios sí puede hacer las cosas, todo es posible. Praise God. Do we have any more questions? ¿Alguna otra pregunta? All right, let's go into what we have for today. Ok, vamos a, Yes, a sir. lo que tenemos hoy. The doctor has a question. El doctor tiene una pregunta. That should not be a surprise. Eso no debe ser una sorpresa. All right. Hay momentos en el que los tesoros de nuestro corazón There's moments when the treasures of our heart que no vienen de Dios, que no son gratos a Dios, that don't come from God, nos impiden recibir la palabra, por it ejemplo, stops us from receiving the word como Dios quiere que nosotros la recibamos, like en toda su the way the amplitud, Lord wants us to receive the word. no a medias, sino Not completamente. halfway, but complete. ¿Cómo nos instruye la Biblia que nosotros podemos deshacernos de esas cosas que nosotros hemos puesto en nuestro corazón y que nos están impidiendo que la palabra aflore dentro de nosotros? How can we get rid of these things that stop us from receiving the word?
Praise God. Those things that, like we discussed yesterday, I think it was, Estas cosas que son como las que discutimos, creo, ayer. the Bible describes them as strongholds. La Biblia lo describe como ataduras. Okay, and we said the strongholds, contrary to popular opinion, is not demons. Y sabemos que estas ataduras, al contrario a demonios, You know, they are, the Bible says, imaginations, son thoughts, imaginaciones, pensamientos you know, within our hearts. dentro de nuestro corazón. Things we had believed prior to knowing the Word of God. Cosas que habíamos creído antes de conocer la palabra. So those are the strongholds Esas son that, las ataduras that try to exalt themselves against que the tratan knowledge de of God. exaltarse contra el conocimiento de Dios. So, but the Bible does indicate also in that portion of the scriptures, that is 2 Corinthians 10, Pero la Biblia chapter 10 también from verse habla 4. en la porción de la Biblia en Segunda de Corintios. 2 Corinthians Segunda de Corintios chapter 10 capítulo 10 from verse 4, del versículo 4 that we have weapons that, you know, can deal with these que strongholds. tenemos armas en contra de estas ataduras. Praise the Lord. Alaben al And Señor. if we look at Romans chapter 12, Si buscamos a Romanos capítulo 12, the Bible talks about us, you know, being transformed la by the Biblia habla renewing of our de mind. nosotros somos transformados y renovados. So it's exactly the procedure or the process we've been talking about. Ese The es more you meditate on the Word of God, Proceso, entre más tú meditas en la palabra the del more you Señor, pay attention to the Word of God, entre más tú le pones atención a la palabra de Dios. and incline our ears, that is, accept the Word of Y God inclina tu oído, o sea, que acepta la palabra de Dios as true, como verdadera. most of these things begin to, you know, kind of lose their grip. La mayoría de estas cosas empiezan a soltar su atadura. And when they lose their grip, then God is able to walk in your life. Y cuando se sueltan estas ataduras, entonces que el Señor puede trabajar en tu vida. The Bible says the entrance of your word giveth light and La palabra understanding. dice que la entrada de la palabra de So Dios it is that suelta light that atadura, overcomes una the luz darkness of the sobre- doubts that we used to have. Esa luz es lo que brilla y apaga esa oscuridad que hay en nuestro corazón. Praise the Lord. Alaben So al Señor. it is the entrance of the word of God that deals with these things Entrada de la palabra del Señor es la que funciona con estas cosas and then allows God to walk with us. y hace que el Señor trabaje en nosotros. Do you understand what I'm saying? I'm saying that the problem, the real problem lies in the things that we have believed prior to meeting the word of God. O sea, el problema está verdaderamente en las cosas que hemos creído antes de creerle la palabra a Dios. Those are the real hindrances we have to letting God transform our lives, Esas son las verdaderas problemas que causa en nuestra vida. which is what the Bible says, be thou transformed by the renewing of Que your la palabra mind. dice ser transformado y renovado por la palabra. So that transformation comes when, as we pay attention to the word of God, Esa we begin to have a new type of reasoning in our Cuando le lives. ponemos atención a la palabra del Señor y debemos de tener un razonamiento nuevo Concerning every issue of life. concerniente a todas las situaciones de nuestra So, vida. and as our reasonings change based on the word of God, we accept. Entonces, cuando el razonamiento cambia de acuerdo a la palabra del Señor, The Bible says we then begin to see a transformation in our entonces lives. empezamos a ver esa transformación en nuestras vidas. So, in answer to your question, what deals with those strongholds is our submission to the word of God. As we Así begin to que accept the word of God as truth, it begins to deal with those Mi strongholds. pregunta es, cuando empezamos a creerle a la palabra del Señor y escuchamos, eso empieza a disolver esas ataduras que tenemos en nuestro And like corazón. we've been trying to point out, it's not something that happens immediately. No you es know. algo que pasa inmediatamente, It's a process, es un proceso. which is why persistence in the word of God is Por important. eso hay que ser persistente en la palabra del Señor. Praise the Lord. Alaben al Señor. Amen. Yes, sir. Por la misericordia que ha tenido Dios para cada uno de nosotros en darnos su salvación The mercy that the Lord has had in us in our salvation, y que hemos caminado y escuchado and that los we have mensajes, walked and heard. sabemos de que en una parte de la Biblia dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. In one part in the Bible, one section talks about that his
The people, The people were lost because of loss of knowledge. Hosea, the book of Hosea. Sí, porque yo he visto en el hecho de que a nivel del cristiano como tal, In the level of the Christianity, su salud y sus consecuencias our health and the consequences, a nivel de estadísticas, pues, a nivel de estadísticas, according to statistics, according to statistics, es incluso inferior a los que no creen en Dios en cuanto a la sanidad. it's inferior according to those that do believe in God. Entonces eso me llega como a conclusión de que tanto la palabra de Dios, si no se conoce, vamos a perecer, pero de igual forma, si no conocemos y tenemos esa fe, no vamos a recibir tampoco milagros aunque seamos If we don't have the creyentes. knowledge and believe in that word, then we're not going to be. We're not going to do what? We're not going to be Blessed. healed or blessed. I agree with you completely. Estás de acuerdo completamente contigo. Praise God. Alaben al Señor. All right, today we want to deal with an issue that, affects the church. Ok, hoy quiero hablar de una situación que afecta a la iglesia And it affects the church in a very serious way. y afecta a la iglesia de una manera muy... seria. We will talk about unity. vamos a hablar de la unidad. Praise the Lord. Alaben al Señor. We're going to look at the scriptures at the unity of the body of Christ. Vamos a ver en la escritura sobre la unidad del cuerpo de Cristo. The problems that we go through if we're not united, Los problemas por los que pasamos si no somos unidos. the blessings that we have if we are united, Las bendiciones que tenemos cuando somos unidos. the things that divide us, Las cosas que nos dividen. and the things that unite us, so Y that las we can cosas que emphasize the things that unite Unen, us. para enfatizar en las cosas que nos unen. Because if we do not know the things that unite us Porque si no conocemos las cosas que nos unen and emphasize them, y enfatizamos en ellas, we will ignorantly be or unknowingly be emphasizing the things that divide us. vamos a hacer ignorantemente a las cosas que son las que nos dividen. There are things that divide us as Christians. I'm not talking about just the local church, as Cosas que Christians nos divide worldwide. como cristianos. No estoy hablando de la iglesia local, sino como cristianos en total. It will surprise you to know that there's a whole lot of divisions in the church. Le vas a sorprender que hay muchas clases de divisiones en la iglesia. And we want to examine and study some of the things that divide the Y body of queremos Christ. examinar y estudiar algunas de estas cosas que dividen. Because if you understand the things that divide us, you avoid them. Porque si tenemos entendimiento de las cosas que dividen a la iglesia, Ah. las vamos a evitar. And if we understand the things that unite us, we emphasize them the more. Y si sabemos las cosas que nos unen, entonces enfatizamos más en ellas. Praise the Lord. Alaben al Señor. It's going to be an intensive study Va a because ser un estudio intenso. it's something that's really affected our ability to deliver the gospel to the world. Es una cosa que verdaderamente nos afecta en la creencia de la The palabra. divisions among us, has affected our effectiveness in doing the things God has called us to do. La división, la causa Ha afectado la That has eficaz del evangelio. that's affected evangelizing. Praise the Lord. I have seen brethren part ways over issues that are not significant. He visto personas que se han separado por estas cosas, la división. Praise the Lord. Alaben al Señor. Amen. So let's begin by looking at the benefits, the benefits ver of unity, the los disadvantages of disunity, De la unidad y las desventajas de la desunión. Let's go to Psalm 133, verse 1. Vamos a ir al Salmo 133, versículo 1. Praise the Lord. Alaben al Señor. Psalm 133, verse 1. Salmo 133, versículo 1. The Bible says, are we there? Estamos ahí. We're going to take time to study this, so we're not in a hurry. No estamos en una prisa, vamos a coger tiempo con esto. Praise the Lord. There is more we can achieve in unity than in disunity. Hay más que se puede adquirir en unidad que en desunidad. Praise the Lord. Alaben al Señor.
Psalm 133 verse 1 says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Dice en el 1:33 versículo 1, miren qué bueno es y qué complaciente es la hermandad que están en unidad. Praise the Lord. Alaben al Señor. Now that scripture goes on in verse 2 and verse 3 to tell us the advantages of unity, Eso sigue en los siguientes versículos a hablarnos de la unidad. but concludes that these advantages in verse 3 by Pero saying concluye en el versículo 3 diciendo that where there is unity, que donde está la unidad, the Lord commands his blessing, el Señor manda su bendición even life forevermore. hasta vida para todo tiempo. Y vida eterna. Everlasting. Praise the Lord. So where there's unity, So, donde hay unidad, God commands his blessing. el Señor manda su bendición. He goes on to say that where there is no unity among brethren, Donde no hay unidad sobre la God hermandad, withholds his blessing. Él aguanta esa bendición. Praise the Lord. Alaben al Señor. Now let us look at Matthew chapter 12 verse 25. Vamos a Mateo 12, versículo 25. Matthew 12:25. Matthew 12:25. Mateo 12, capítulo 12, versículo 25. The Bible says, "And Jesus knew their thoughts and said unto them, Every kingdom," it does not matter whether it's the kingdom of God or the kingdom of the devil or whatever kingdom, "every kingdom divided against itself is brought to desolation." Y Cristo dice, Jesús, que todo reino dividido no se Contra mantendrá. sí We don't have the mismo Spanish es asolado, y toda ciudad. All right, can somebody read that in Spanish for us? Matthew 12:25. A ver, dice, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Praise God. He says, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation." Que todo reino dividido se disolverá. And every city or house divided against itself will not stand. Y toda ciudad o casa tampoco se mantendrá en pie. So if Satan doesn't want you to stand or your family to stand or your church to Si stand, Satanás no quiere que tú estés parado, o tu casa, o la iglesia, o tu familia. all he needs to do is bring in a division. Solamente lo que él tiene que hacer es traer la división. Not only does the Bible say that that family or that church will not stand, No it says solamente it will dice come to desolation. Que esa casa o esa familia o esa iglesia no se mantendrá en pie, sino que se disolverá. What does desolation look like? ¿A qué se parece la desolución? You know, when a city is devastated, Cuando una ciudad está devastada, you know, it's deserted as well. está en desastre, o sea, You completamente. don't find people there no more. No se encuentra gente más. Everybody goes his own way Todo el mundo se va because the city has been brought to desolation porque la ciudad ha sido desolada and devastation. y de la devastación. So people, you know, kind of move away from it. Toda la gente pues se van. Praise the Lord. Alaben al So Señor. unity is so important if So- we want to make progress. La unidad es importante si se quiere llegar a progresar. Praise the Lord. Alaben al Señor. Now let's also look at some of the advantages of unity. Vamos a ver algunas de las ventajas de We'll la be looking unidad. at both of them Vamos a ver side by side. de las dos cosas lado a lado. First of all, in Matthew chapter 18, verse 19, Mateo 18, versículo 19. the Bible says, "Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en el cielo. Amen. Amen. Now, you know, oftentimes we quote this scripture that where 2 or 3 are gathered, that God is there. Algunas veces leemos esto y lo vemos como que donde hay 2 o 3 unidos, ahí está Dios. Well, that statement is incomplete because there's a condition before it. Pero eso está incompleto porque hay algo anterior a eso. It says, if 2 of you shall agree. Si 2 de ustedes están de acuerdo, se ponen de acuerdo. So where you have 3 people gathered together and have no agreement, God is not there. Donde hay 2 o 3 y Amén. no están de acuerdo, Dios no está ahí. So when you have the church gathered together and there's divisions and disagreements, God is not there. So, cuando tú tienes una iglesia y las personas están en división, Dios no está ahí. So we leave out the first part and we confess the second one and say where 2 or 3 are gathered, God is there. Damos la primera y cogemos la segunda y decimos donde hay 2 o 3 unidos, ahí está Dios. And that is not exactly very Pero correct. eso no está muy claro. Now let's look at yet, a spectacular example of what unity can achieve, even without the presence of God. Genesis 11, verse 1. Génesis 11, versículo 1. Now, this is a story of, creation Esta es la historia de creación, when the population of the earth wasn't really much, cuando la población no era mucha. and God wanted the people to spread, Y el Señor quería que la gente se esparciera, and do great things, hicieran grandes cosas, populate the earth. que se Poblar a la hubiera más población, se engendrara. O sea, But hubiera instead of crecimiento en la población. spreading and populating the earth, these people wanted to stay together. Pero en vez de hacer eso, estas personas querían quedarse unidas. Sometimes it's a problem that people like to stay together Algunas veces es un problema cuando la gente quiere mantenerse unida when they should be spreading out to do the things of y God. deberían de salir, esparcirse, a hacer las cosas del Señor. Remember the apostles in the book of Acts, they were together, the church was together, Recuerden los apóstolos que estaban juntos and that way they can affect a whole lot of people y así no podían afectar a muchas personas. when they are locked in among themselves like that. Cuando estaban trancados entre ellos mismos. But God brought about persecution that scattered the brethren. Pero el Señor trajo a la persecución para que pudieran esparcirse. When we are supposed to move and we don't move, Cuando estamos supuestos a movernos y no nos movemos, a lot of strife will come into the church. va a empezar a venir mucho desacuerdo. en Praise la the Lord. iglesia. These people in Genesis 11 were supposed to move. Esta gente en Génesis 11 estaban supuestos a moverse. They said, no, we won't move. You know what Dijeron, we'll no, do? no nos vamos a mover. Let's build a tower and make a name for Vamos a hacer ourselves. una torre y hacer un nombre para nosotros. They say we want to make a name for Queremos ourselves. hacer un nombre para nosotros. Sometimes people resist moving because they want to make a name for Muchas themselves. veces nosotros resistimos movernos porque queremos hacer un nombre para nosotros mismos. Praise the Lord. Alaben al Señor. Now, so these people began to build, the Bible says, a tower that was intended to get to heaven. Esta gente estaban haciendo una torre que querían que llegara al cielo. Now, I don't know the heaven that they were aiming at. No sé cuál era el cielo que ellos estaban queriendo llegar. My guess is that the heaven referred to there is the sky. Me imagino que a lo que ellos se referían era al cielo. And when I was studying architecture, Cuando estaba estudiando arquitectura, there's this what they call the ziggurat of ulama in Iraq. It's a ziggurat, okay? Ziggurat. Es ziggurat. Ziggurat. Yeah. En español se dice así. The ziggurat of ulama in Iraq. It's suspected to be the Tower of Babel. Yeah. supuestamente está supuesto a ser ese, la torre de It's in Iraq. Babel, está en Irak. So this, of course, Iraq fits into the general description of what used to be Babylon. Pero Irak cae dentro de la descripción de lo que era antes Babel. Well, let's leave that to historians Vamos a and dejarlo eso para los people that are able to historiadores. pinpoint that. But here's what we want to deal with. Aquí es lo que yo quiero llegar. Este es el punto. Let us see what happened in Genesis chapter 11, Vamos a ver qué pasó en Génesis capítulo 11, verse 5. versículo 5.
And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verse 7, go to, Versículo let us 7. go down. God is saying, let us go down and confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Praise the Lord. Amén, alaben al Señor. Amen. Now, God himself said, these people, as long as they are united, El Señor mismo dijo, mientras esta gente estén unidas, as long as they have the same language, después, mientras tengan el mismo lenguaje, nothing they desire to do will be impossible. nada que deseen hacer va a ser imposible. Now, when the Bible says the same language, it's not talking about Spanish and English and, Cuando el Señor habla del mismo lenguaje, no está and, hablando de español and the many tongues of Africa. y de muchos lenguajes de África. Praise the Lord. Alaben al Señor. It's referring to agreement. Está hablando de ponerse de acuerdo. Whenever we have an agreement, we are speaking the same Cuando nos language. ponemos de acuerdo, estamos hablando el mismo lenguaje. When we don't have agreement, we are speaking different languages. Cuando no estamos de acuerdo, estamos hablando diferente lenguaje. Well, let's confirm that from what happened in the Bible. 1 Vamos a Corinthians confirmar chapter eso en 10. lo que está en la palabra en 1 Corinthians Primera de Corintios chapter 1, sorry. capítulo 1, 1 Corinthians chapter 1, capítulo 1 versículo 10, beginning from verse 10. empezando del capítulo 10. So these people, they stopped building that project because their languages were no longer the same. There was no more agreement. When there is no more agreement, a project stops. I didn't listen, I was trying to find. No problem. When there is no agreement, Cuando no hay un acuerdo, a project stops. un proyecto para. I don't care how great that project was No me designed to importa be. cómo de grande sea ese When we proyecto. lose understanding, that project comes to an end. Cuando perdemos entendimiento, ese proyecto llega a su final. Whether it is the project of marriage Siendo el proyecto del matrimonio, or project of church un proyecto de la iglesia or project of anything, o un proyecto de cualquier cosa. once we no longer understand ourselves, once there is now suspicion among Una vez ourselves, no hay un entendimiento, sospechamos de algo, that project comes to an end. ese proyecto llega a su final. Period. Punto. Praise the Lord. Alaben al Señor. And what does it mean to say there was no more agreements? ¿Qué es lo que People queremos decir que were no había más suspecting acuerdo? each other. Que se está sospechando uno de los otros. Rolando was suspecting. What is brother Benedict? Orlando estaba What is he up to? ¿Qué es lo que está haciendo el hermano Benedicto? And brother Benedict was asking, what is Jose Gilbert up to? Y Benedicto está preguntando, ¿y qué es lo que está haciendo este Gilberto? And Gilbert is asking, what Sister Teresa up to? Y entonces Gilberto está preguntando, ¿y qué está haciendo la hermana Teresa? Somehow suspicion came in. Entonces hay algo que estamos sospechando los unos de los otros. When I speak, it's misunderstood. Cuando hablo, hay un malentendimiento. And when you speak, it's Y misunderstood. cuando tú hablas, hay un malentendimiento. David said in the book of Psalms, David dijo en el libro de Salmos, he says, for long I have dwelt in the tents of men that are for war, because when I speak peace, they are for war. wow. He says, for long have I dwelt in a tent or among people that don't Por mucho understand tiempo me. he estado en una caseta entre las personas, I dwelt among people that did not understand me. entre personas que no me entendían a mí. When I speak peace, then they are for war. Cuando hablaba de paz, ellos entendían guerra.
Praise the Lord. So when Alaben there al is that Señor. misunderstanding, the language is no longer the same. So, había esa mala interpretación, ese mal entendimiento. Praise the Lord. And Alaben al then Señor. whatever project it is we had Cualquier proyecto que tenía is going to come to an end. va a llegar a su final. Praise the Lord. Alaben al Señor. 1 Corinthians chapter 1 Capítulo 1 from verse 10. del versículo 10. He says, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing." That you all do what? Speak the same thing. Don't be a house of Babel. Don't be a house of Babel, because if you don't speak the same thing, this project is coming to an end. No sean como los de Babel, la torre de Babel, que si no estamos de acuerdo, este proyecto va a llegar a un final. Paul was saying exactly what happened in Genesis chapter 11. He was Pablo telling the estaba diciendo brethren, exactamente lo que decía en he Génesis. said, please speak the same thing. Él decía, por favor, hablen lo mismo, hablemos de lo mismo. And what does he say next? And that there be no divisions among you. So that's from verse 10. From verse 10, just verse 10. Okay, verse 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Praise the Lord. Alaben al Señor. Amen. So Paul was saying that somehow there was division Así que Pablo estaba diciendo que de alguna forma había una within the división church. en la iglesia. People weren't speaking exactly the same Las thing. personas no estaban hablando lo mismo. Everybody was saying something different. Alguien estaba hablando algo diferente. That is Babel. Eso es Babel. Praise the Lord. Alaben al Señor. And if you look closely at the Corinthian church, Y si miran de cerca a la iglesia de Corintios, this was one church that had so many members y esta era una iglesia que tenía tantos miembros and so many gifts, y tantos dones, but they didn't seem to do as well as other churches. pero no estaban haciendo tan bien como otras iglesias. You know why? ¿Saben por qué? Bible says there were divisions in Porque the había church. división, dice la palabra. I have seen where a church is just has few people and they did great things. Yo he visto donde hay pocas personas en una iglesia y hacen grandes cosas. But you see a church that is mighty, they can't even execute a small project. Pero tú ves una iglesia que es grande en gente y no pueden hacer ni un proyecto pequeño. You know why? Because there's division ¿Saben among por qué? them. Porque hay división entre ellos. In the book of Revelations, when God was talking, Jesus was talking to the 7 churches in Asia. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le estaba hablando a las 7 iglesias, There was only one church that he commended, hay una sola iglesia que él comendó, that he really commended. que él verdaderamente comendó. You know, he said about that church, you have a little strength, Tienes poca fuerza, but you have kept my word. pero se han mantenido en mi palabra. And therefore, I will keep you from the hour of temptation. Y por eso los voy a mantener fuera de la hora de la tentación. Sometimes we think that being small is a disadvantage. Algunas veces pensamos que ser pequeño. Es Are you una looking at me? ventaja. Because I'm small. Algunas veces pensamos que ser pequeño es una desventaja. Oh, but look at David. Yeah, being small is not a disadvantage. Ser pequeño no es una desventaja. Amén. What's a disadvantage is that we do not make any effort to unite the body. We divide ourselves. Nosotros lo que hacemos es que nos dividimos. Praise the Lord. Alaben al Señor. Being small in number as a church is not a problem. Ser pequeño en cantidad no es un problema. What is the problem is that in spite of our being small, we're not making effort to unite ourselves. Lo que sucede es que siendo pequeño no hacemos un esfuerzo para unirnos. We are pursuing issues and things that divide the body of Christ. Estamos persiguiendo cosas que dividen el cuerpo de Cristo. And then we have excuses, we have complaints, we say, why is this Y not después happening? Why is that tenemos not happening? excusa y Quejas. ¿cómo se llama? Quejas. Y quejas. But we're not looking into the issues of what are the things dividing the body of Christ. Pero ¿qué son las cosas que están dividiendo el cuerpo de Cristo? We say, okay, we can't meet up our budget because there are not enough people working. That's not the truth. Ok, no podemos bregar con las finanzas porque no hay suficiente gente en la iglesia. Let me tell you, that's not the reason we're not meeting our budgets. Deja decirle que ese no es el problema. ¿Por qué no estamos sufragando estas finanzas?
The reason is because, there is division La in the razón es house. porque hay división entre A nosotros. lot of people don't feel like they belong. Algunas personas piensan que no pertenecen. Are you listening? ¿Están escuchando? A lot of people don't feel like they're being treated fairly. Algunas personas piensan que no se están tratando bien. A lot of people feel they are being discriminated Hay against. personas que se sienten que se están siendo discriminadas. And it's not difficult to see that people are not part of what you're Y doing, no es difícil de ver esto, because they're just lukewarm about everything you suggest. porque están son templados de They estas do not cosas. feel they have a stake in what is going on. Se sienten que no tienen un propósito en lo que se está haciendo. You see, when the church started in the book of Acts, Cuando la iglesia empezó en el libro de Hechos, they were initially few, inicialmente eran pocos, but they didn't lack anything. pero nunca le faltó nada. And Paul, even writing in the book of 1 Y Corinthians, Pablo, hablando en el primer libro de said that when God chose people to be Christians, he didn't choose mighty and rich people. que Dios cuando escogió a los cristianos, He no, chose no common escogió a los people. ricos ni los fuertes. He chose common people. Él escogió gente común. Are you following what I'm saying? Están siguiendo And some lo of que these digo. common people didn't have money. Y alguna de esta gente común no tenían dinero. Still, the Bible records, it tells us in the book of Acts that they did not lack anything. Pero el libro dice que registra que no le faltó nada. Because people were so committed to what was going on that they sold their Que las inheritance. personas estaban tan comprometidas que vendían lo que tenían. They sold their inheritance, Ellos vendían su herencia, their father's land, la tierra de sus padres, their family land, la tierra de su familia, and brought money to the y church, traían dinero a la iglesia, including people that were Levites, like Barnabas, incluyendo los levitas como who was Barnabas, a Levite. que era un levita. And by the commandment of God, Levites are not supposed to sell their land for any reason. Y por el mando que dice el Señor, los levitas no están supuestos a vender su tierra. But because there was such unity of the Pero body, había tanta unidad en el cuerpo. when the church had need of money, Cuando la iglesia necesitaba dinero, they sold their property and brought the ellos money to vendían the la church. propiedad y traían ese dinero a la iglesia. Praise the Lord. Alaben al Señor, aleluya. Amen. Amén. There's something about, you see, what our problem is in our number. El problema no es en el número. We should be asking ourselves, are we dividing the body of Christ or uniting the body of Christ La by the pregunta things es, that we do? ¿estamos uniendo el cuerpo de Cristo o la estamos dividiendo con las cosas que hacemos? Praise the Lord. Alaben al Señor. People are not foolish. They can see through actions. Las personas pueden ver a través de, de las acciones. Do you understand my point? ¿Entiende mi People mi can punto? read through what you're doing. Las personas pueden ver a través de lo que They know where you're going. They know what you're saben doing. lo que para dónde vas, saben lo que estás haciendo. We should not be doing things that give people the impression that we're not together. No debemos darle a las personas la impresión que no estamos unidos, Because when we divide the body, we can't achieve anything porque again. cuando dividimos el cuerpo no podemos The hacer project, nada. the mighty project that they had in Genesis 11 was abandoned. El proyecto grande que tenían en Génesis fue abandonado. To your tents, O Israel. To your tents, O Israel. Go, everybody, go your way. Oh, todo el mundo vayan por su rumbo. Let me end with a story that, Vamos a terminar con esta historia. like I said, we'll deal with this issue. Vamos a bregar con esta situación. In the Bible, when Rehoboam took over from Solomon as the king, Rehoboam, Cuando Rehoboam, who was the son of Solomon, que era el hijo de Salomón, he took over from Solomon. reinó después de Salomón. Some people in his kingdom came and said, please, we want to tell you something. Algunas personas vinieron donde él y le dijimos, por favor, queremos decirte algo. When your father was alive, he oppressed us. Cuando tu padre estaba vivo, él nos opresionó, He treated us badly. nos trató mal. So please, we want you to do us a favor. Por favor, quiero que nos haga un favor. Remove the burdens that your father placed upon us, and we will be your servants forever. Quita de encima de nosotros Cargas. aquellos yugos, por decirlo así, que ha traído sobre nosotros. You know, Rehoboam was a very proud man. Y Rehoboam era un hombre muy orgulloso. And Bible says that where there is pride in the house of God, divisions Y el Señor occur. dice que donde hay orgullo en la casa de So Dios, trae la he división. took advice from reckless men. So, él cogió esos consejos de esos hombres inicuos. You know, sometimes we need to be careful who we are taking advice from. Entonces, algunas veces tenemos que tener cuidado de He quién took advice from escuchamos. some reckless young men. Él cogió el consejo de unos jóvenes inicuos. So when the people came together, So, cuando la gente you viniera, know se what unieron, Rehoboam said?
¿Ah? You know what Rehoboam said to them? ¿Tú sabes lo que Rehoboam le dijo a ellos? Rehoboam said, my father treated you badly, but I'm going to show you what the definition of bad is. Mi papá los trataba malos a ustedes, pero yo les voy a enseñar a ustedes cuál es la definición de malo. You know, my father chastised you with whips, but I'm going to chastise you with scorpions. Mi papá le dio con My father chastised you with whips. mi papá le dio con Correa o No látigo. recuerdo como con espinos, que él los azotó con espinos. So you don't have. pero yo le voy a dar con escorpiones. Él me Amen. dio con un fuete, él le dio con fuete, pero yo le voy a dar con escorpiones. Praise the Lord. You know what they Alaben al said? Señor. They said, what do we have? The Ellos people le dieron- replied Rehoboam, what do we gain from the house of David? ¿Qué es lo que vamos a ganar de la casa de David? To your tents, O Israel. To your tents, O A Israel. tus cosas, Israel. And everybody departed from Y Rehoboam. todo el mundo se esparció. And a new kingdom was formed. Y un reino nuevo fue formado. My prayer is that Mi oración es we do not ignorantly que no ignorantemente do the things that divide hagamos las cosas que the dividen family, la familia, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, or whatever business we're doing together. o cualquier cosa, proyecto o negocio que estemos haciendo juntos. Because the moment divisions come in, Porque el momento que entra la división, the project has come to an end. el proyecto llega a su final. Praise God. Alaben al Señor. Y tan fácil que es.